रोसैया ପାଇଁ ଡାକିବ ସ୍ପେଶାଲି आ तार डिटेल पूरा बायोडाटा भी दे देबी तळे डिस्क्रिप्शन रे पीजी करसी एमे एमए रोसैया वाला। सो हेलो फ्रेंड आज के न्यू ब्लॉग रे समस्त को शुभेच्छा। आज होचो देखि दो तो पूरा ब्लॉग रे केमती एबे कंटिन्यू ब्लॉग दोची। आज के ब्लॉग रे होचो हमें हॉस्टल लाइफ केमती हॉस्टल लाइफ रे हमें निजे रोसै करछु बट आज होचो हम चिकन होची चिकन हबो होची न हबो एबे मसला फसला छड़ा चलती मसला हम रसुण छड़ा चलती प्याज काटा हला ए दे जाऊ एना वर्तमान छड़ा होची रसुण पूरा छड़ा चलती एटा तापर छेंचा जीवो एटा छेंचा जीवो। तुम सेपटे केमती तुम आम जो माने भी देखुछो वीडियोटा तुमे जदी हॉस्टल रे रहथबो केमती करथो टी कमेंट रे भी जणेबो। आ पूरा चलती चिकन होचो सेपटे अछि हम हॉस्टल रे तो सप्ताह एंती सप्ताह रे थोरे दी थोरा चिकन रसई हुए किंतु आज गुडे माने स्पेशल अछि टिके स्पेशल बोलछो हमर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो निहाते एगा होचो प्याज प्याज 6-7 टा कंतर 2 किलो मांस अनुसार ता क्वांटिटी हमारे जो रुसे की चिकन ना रुसे की उसे सुशील 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 मलिक केन तरकारी करियो देखियो वीडियो देखु सुन बस ड्रॉ करियो ना ड्रॉ कर लागो से तो नाही ना देखियो कोन करछि रुसे जमा पड़ो अपन निश्चित भाବରେ ରୋଷେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସୁଶୀଲ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ରୋଷେଇ ତାର 20 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରୋଷେଇରେ ଚିକେନରେ ସେ ଚିକେନଟା କଷନ୍ତିନି ତ ସେ ତ ହେଠି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଯୋଉ ପାଣି ସେ ଚିକେନ ଝୋଳଟା ସେୟା କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ କଣ କହିବି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଚିକେନ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଖର୍ଦା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଡ୍ରାସ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ। ତମେ ଗାଧେଇବା ଗାଧେଇବା ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବେ सब किसी करते इच्छा हम कि गोटे जिनस एत करते इच्छा गोटे रसुण चुपा छड़े केते छुटे छुटे जिनस केते भल लगे रसुण छड़ेबार सस्ता सुविधा होची या मझिरे एमती काटी दो संगे संगे ट्राई करे डाउस कौन की रे आ ये बोलू बताओ तो रसुण छके चलती देख सुन दो जंती आवाज होती कैसे संकेत तकवा झुला गावते एक काट बोला हम जी में हल्दी पता बालेश्वर हम घर हल्दी पता तो जी पाड़े अबे तू नीचे रख ले ओए लुण लुण काटी के रील्स कर छड़ा परे तको निरु सुनो या तोटा दिया होई तो पका दे एटा नुवा कथा सुनले माने ताकर होते एमती मांस रे डायरेक्ट तैयार दे दियो पका दे पका रे कोटी गला तू गोल टिके बंद कर इच्छा कथा कह ओदा ओदा बुढ़े वाला खाई दो ताऊ चिकन पका एठी पकड़ा तुम ढाल मु जाइनी के कुला साई चिकन दिया वाला आलू दिया वाला साई कुला साई के भी जाई आई करे 160 कर ये ना बड़ा हबो हम कौन ना घाटी बने भाई ना देख पूरा मांस ହେଇଗଲାଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଧା ଦର୍ଶି ଯାଇଛି
এটা আমার রোষেয়া ইয়াକୁ ଯଦି ଡାକିବ ହେଲା ମତେ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ ଦେଇଦେବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଇଦେବି ତା ତଳ ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ ଡାକିବ ସ୍ପେଶାଲି ଆଉ ତାର ଡିଟେଲ ପୁରା ବାୟୋଡାଟା ବି ଦେଇଦେବି ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ପିଜି କରିଛି ଏବେ ଏମଏ ରୋଷେଇଆ ବାଲା ଆମ ଆର ରୁମ ରେ ହଉଛୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଅଧା ସିଝିଲାଣି ଦେଖି କରୁଥିବ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଗାଧେଇତେ ପଡିବ ଗାଧେଇକି ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ତାରଟାନି ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହାତରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଉଛୁ ବାଟା ବାଟି ସବୁ ସରିଲାଣି ଏବେ ଖାଇବୁ ପୁରା ପୁରା ସୁରେଶ ଚାଖିଲୁ ନା ନାଇଁ ମାଂସ କେମିତି ହେଇଛି ଚାଖିନୁ ଆମର ସୁଶୀଲ ଟା କେମିତି କରିଛି ଲାଗି ପଡିଛି କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ଭଲ ହେଇନଥିବ ବେକାର ଲାଗୁଛି ସୁଶୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି ବେକାର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଖରାପ ଖାଉନି ହଉ ଦେଖିବ ତରକାରୀ କିଛି ନଥିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ରାଗ ହେଇଛି ଏତେ ମାନସ